Salam alaikum. Itab Academy, en partenariat avec Neural à Londres et The University of Switzerland, vous propose le cycle de formation Business Data Analyst. Donc, أجيو معايا نعرفوا بعدا شنو هو هذا البيزنس داتا اناليست. Donc, نعطيكم un exemple d'une voiture. Le conducteur عنده l'aiguille ديال المازوت en même temps l'aiguille de la vitesse. Il نقص المازوت خصو يمشي للبومبا باش يدير l'essence. Ou là, s'il dépasse par exemple la vitesse autorisée, il prend la décision pour ralentir. Same thing for a company. The business data analyst doit créer des dashboards, les font des graphes ou des graphiques, bar chart ou la line chart ou la camembert ou la même des tableaux pour aider l'entreprise à prendre des décisions. Un exemple, par exemple, on a un fichier Excel qui fait les ventes d'une équipe commerciale. Donc, à partir d'un langage de programmation, je vais charger avec le fichier. Ou à la fin, je vais créer un graphique qui fait le chiffre d'affaires pour chaque commercial. Donc, c'est ce qui s'appelle le BI, ou le Business Intelligence en anglais, ou là, en français, qu'on s'appelle décisionnel, ou l'aide à la prise de décision. Où est-ce qu'on peut dire la formation du Business Data Analyst? Quel que soit ton métier, professionnel en reconversion, professionnel en activité, personne curieuse, informaticien, étudiant, هاد الناس كاملين يقدروا يديروا هاد لا فورماسيون ديال البيزنس داتا اناليست. وشنو هي هاد لا فورماسيون بيزنس داتا اناليست اللي هي اون بارتناريا افيك نور بريدج لندن ات ذا يونيفرسيتي اوف سويسرلاند؟ هادي واحد لا فورماسيون اللي كتقراو فيها اون بريزونسيال ولا اون ديستانسيال على راباي وكازابلانكا. او ميم طون كتقريكم نورال بريدج لندن وكيكونوا عندكم دي بروجي وفي الاخر كتقدروا تستافدوا من واحد لا سيرتيفيكاسيون او لا ميم ان ماستر في البيزنس داتا اناليست. وشنو هو البروغرام ديال لا فورماسيون؟ لو بروغرام ديال لا فورماسيون بالنسبه لدو موا اللي عندنا ايتاب اكاديمي كيكون فيها اس كيو ال دو جور. هو اتس ا كوري لانجويج بور جيري انتروجي لي باز دو دوني. فيها بيتون دو جور اللي هو ان لونغاج دو بروغراماسيون تري تري فاسيل اي تري بوبولير. وفيها بايثون فور داتا ساينس وهذا سي ليتيليزاسيون ديال بيتون pour analyser et visualiser les données. Maintenant, je vais charger un fichier Excel ou par la suite, je peux rajouter des colonnes, supprimer des colonnes, faire des calculs. En même temps, je peux afficher des graphiques à partir de ce fichier. Faire en même temps introduction de la data science, ça fait 2 jours. La data science, c'est le machine learning. Donc, le machine learning, je suis une maison de voiture. J'ai un site web où mes clients peuvent demander des test drives. Supposons que je reçois 100 demandes de test drive par jour, où ma capacité c'est de faire 20 test drives par jour. Donc, comment je vais choisir les clients? Les centaines de prospects qui ont demandé les test drives? D'une manière aléatoire? La réponse est non. Donc, je dois chercher les clients qui sont susceptibles à acheter la voiture ou bien the potential customers that will buy my car. Donc l'idée il y a je vais me baser sur l'historique. Donc je suis une maison de voitures en même temps. عندي déjà des fichiers ديال الناس اللي شراو les voitures, عندي les données ديالهم مثلا le quartier, est-ce qu'ils sont mariés, شحال عندهم ديال الدراري, ainsi de suite. Donc je vais me baser sur ça pour développer واحد le modèle machine learning اللي غيعاونني pour prendre des décisions. وكاين Power BI, c'est un outil Microsoft très populaire utilisé pour la visualisation des données. وكاين KPI fait 2 jours كنقدروا نسميوهم les indicateurs clés de performance ديال plusieurs métiers مثلا RH, logistique, ainsi de suite. Donc c'est des métriques pour mesurer la performance d'une organisation, d'une équipe ou bien d'un projet. نعطيكم un exemple. انا عندي un fichier RH ديال les employés. امتى دخلوا les employés, امتى ils ont quitté la société, ainsi de suite. دابا انا خصني نحسب مثلا turnover. Donc هاد turnover c'est un KPI اللي كنقدر نعبر به les employés ديالي واش كيبقاو في لا سوسيتي ولا لا. مثلا واحد un turnover élevé يعني هذا كيعني ليا une mauvaise rétention des employés, des problèmes de satisfaction au travail ou bien des défis de gestion des ressources humaines. En revanche, un turnover faible peut être un signe de stabilité et de satisfaction des employés. وشكون هما هاد لي فورماتور ديال Etab Academy؟ Les formateurs ديالنا c'est des docteurs en informatique qui ont une grande expérience dans l'industrie et l'éducation. منهم سي عبد الله اللي هو لوريا ديال لونيفرسيتي الاخوين, دكتوراه من السياس en partenariat avec l'université de Québec, و سي ربيع اللي هو دكتور et consultant data en France, وكاين حتى سي امين اللي هو دكتور et enseignant à l'université الاخوين. وشكون هي هاد Etab Academy؟
ITAB est un centre de formation présent au Maroc et en France depuis 2016. Donc on a formé des apprenants et des entreprises de renommée au Maroc et à l'étranger. Minhom, ministère des Finances, ministère de Transport et Logistique, direction des impôts, la Sûreté nationale, CDG, Inouï, Orange, LIDEC, SNRT, Université Al-Akhawaïn, Université Mohamed Ben Abdallah Fès, Université Mohamed V, où la liste n'est pas exhaustive. شنو غادي نستافدوا انا كاع من هاد لا فورماسيون؟ في لا فان د لا فورماسيون we give you a triple certification. دونك يكون عندك سيرتيفيكاسيون من عند ايتاب اكاديمي en tant que business data analyst وفي نفس الوقت عاوتاني the same certification في business data analyst من عند نورال بريدج لندن. وبالنسبه لليونيفرسيتي اوف سويسرلاند كيبقى لك انت الاختيار بغيتي سيرتيفيكاسيون ولا بغيتي ماستر.